各位姐妹平安，感谢上帝，我们可以再一次在网上见面. Selamat pagi saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 让我们来唱一首诗歌，万王之王，万主之主。Mari kita angkat satu puji-pujian, Raja segala raja. Raja-raja di dunia ini tidak ada satu yang kekal. Satu raja bangkit, kuat, kemudian dia surut, diganti dengan raja yang lain. Hanya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, kekuasaannya dari kekal sampai kekal. Kita angkat satu puji-pujian, Raja atas segala raja. Hosea 今天是最后一章ya. Kita senang nggak ibu hari ini? Senang kenapa? Senang kok bahasa kita sudah capai pasal yang terakhir ya, yang terakhir. 我们刚才已经用新的方式来念, tadi kita sudah baca dengan cara silih berganti ya. 等下讲解的时候，我还是会把它有关的拿来念. Nanti sebentar di dalam penjelasan saya akan baca lagi ayat per ayat yang begitu ya. 这是何西阿书最后一章，有14章，我们今天讲到第14章. Ya, ini kita Hosea ada 14 pasal, hari ini kita masuk pasal yang terakhir. 那么从第1章到第3章呢，何西阿写下了以色列所走的路是曲曲折折的道路ya. Jadi saya rasa jemaat-jemaat bisa merasakan bahwa Hosea pasal 1 sampai pasal 13 perjalanan orang Israel itu berliku-liku ya, berliku-liku. 他们的罪拦阻了神的意志. Dan mereka banyak sakit fisik, ya juga sakit rohani. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka. 他们的罪拦阻神的意志。神不是说我要医治，刚刚要医治，这个脓又出来了，ya saudara. Dosa mereka, penyakit mereka yang menyebabkan mereka nggak bisa disembuhkan. Kita pernah lihat kan ya, waktu Tuhan mau sembuhkan, Tuhan bilang, ini ada keluar lagi, ada benanak lagi. Mau betul ini, itu keluar lagi muncul sakit. Ya, 好像补牙齿了，补了这个，看见有别的，ambil gigi kan gitu, tambah satu ya, teman-teman merembet sebelah. 修房子也是这样，对吗？betul rumah juga gitu ya. Sudah ini baru saja修，baru 敲，soalnya jatuh.
Kita ketok-tok sini, di sana jatuh juga karena udah lama udah pada rusak ya. 所以这个以色列也是这样子，上帝要医治他这个罪又出来了。所以呢，以色列我们看见以色列人宁愿在生病的时候有困难的时候，宁愿求偶像。Ya, jadi dalam pasal 1 sampai 13 kita melihat ya, Israel, Efraim ya, waktu ada sakit, waktu ada susah, mereka lebih baik minta kepada berhala. Ya, 也不求神的帮助， tidak minta pertolongan Tuhan。 神因此兴起外邦列国管教他自己的子民，因为这样呢，上帝让外人你不听话，我就叫外人来教训你。 Karena mereka tidak dengar omongan Tuhan, Tuhan bilang, oke, saya serahkan umat saya ini kepada orang-orang kafir, kepada bangsa-bangsa lain。 有的时候呢，神呢对自己人父母，你手下还是留情，是吗？你不能怎么样骂孩子，你手下还是留情。可是如果别人呢，手下不留情。Tetapi kadang-kadang orang tua mau disiplinkan anak ya, karena nggak tega. Tapi kalau orang lain, ya pukul anak kita mungkin dia ada masalah, dia tega-tega aja. Jadi Israel karena tidak mau mendengar omongan Tuhan, Tuhan bilang, oke, saya serahkan umat saya sendiri ke tangan bangsa-bangsa lain. Cobain aja. 所以何西阿书前面的部分，我们看见以色列和神的关系是什么关系呢？前面的部分，夫妻的关系。Kalau kita lihat kitab Hosea bagian depan, hubungan Allah dengan Israel itu seperti hubungan suami dan istri. Kita kan? 前面3章就讲何西阿的家庭，3 pasal di depan itu bicara keluarga Nabi Hosea。 Ya, 这个先知的太太走歪了，犯罪了。Ya, istri hamba Tuhan ini, istri Nabi Hosea ini, Gomer, kita melenceng. Ya, 那么后面的部分呢，就把神和他子民的关系比喻做什么呢？ Kalau bagian depan mengkiaskan hubungan Tuhan dengan Israel seperti suami istri, dan bagian belakang ya mengumpamakan hubungan Tuhan dengan umatnya seperti bapak dan anak. 是吗？好像父子的关系 seperti bapak dan anak。 神借着先知何西阿教导做儿子的以色列应该怎么样向天父、向爸爸、向父亲忏悔祷告。 Jadi saudara, Tuhan ajar orang Israel melalui hambanya, melalui Hosea, Tuhan mengajarkan orang Israel bagaimana harus bertobat kepada Tuhan kembali. Bagaimana bertobatnya? Bagaimana ngomongnya? Tuhan ajar. Ya. 怎么样祷告？怎么样求赦免？求饶恕？怎么样悔改？上帝教导你这么说，就好像小孩子很小的时候不懂事，你叫他是不是？ 你说，你跟他讲叔叔来说早安，他就说早安。他就没有礼貌说跟叔叔说对不起，他说对不起，就是这样叫的。Seperti dulu anak kita waktu masih kecil, sekarang mungkin cucu kali ya, cucu udah bagian ini ya, anak-anak kita. Ya kalau misalnya lihat omnya datang, tantenya datang, kita ajarin anak kecil bilang, oh selamat pagi tante, ya kan, oh selamat pagi. Ini ajarin kan, dia nggak tahu, dari nggak tahu ajarin sampai tahu. Kalau dia kurang ajar, kalau dia ada salah, kita ajarin anak, bilang kungkung sorry ya, kungkung 对不起，婆婆对不起，哥哥姐姐对不起，kita ajarin。上帝也是这样教导以色列人，直到他们知道怎么样祷告，怎么样忏悔，也要照着神的心意。有的人祷告忏悔不是照着神的心意，所以神叫他们你要怎么说，很清楚的教导。Ini saudara, Tuhan mengajar Israel seperti orang tua, seperti kita mengajar anak kita. Bagaimana ngomongnya? Bagaimana cara mengaku dosa? Karena bukan semua orang cara mengaku dosanya itu apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan ajar ngomongnya mesti begini, mesti begitu. Dari nggak tahu sampai tahu. Nanti kalau mereka salah, mereka sudah tahu bagaimana ya mengaku dosanya seperti itu. Nah, 人在犯罪的过程中是不可能接受医治，因为他不听。Waktu manusia dia dalam proses dia berdosa ya,
kita ajarin nggak masuk kuping saudara, mental.他不听，所以他不听，他也不能够接受医治。Kalau jiwanya rohani sakit, ya, dia masih di dalam proses dosa nih, nggak masuk, dia nggak mau dengar, seperti itu. 刚才杜庆有一笔很棒的，上次我说过了，中文第13章有16节。Bahasa Mandarin pasal 13 minggu lalu itu ada 16 ayat. 印尼文只有15节， Indonesia cuma 15。所以呢，我们上个礼拜已经把13章16节讲了，就是说我们已经讲了第14印尼文第14章的第1节。Minggu lalu saya sudah katakan bahwa bahasa Mandarin pasal 13 itu ada 16 ayat. Ya. Jadi kita semua sudah bicarakan 16, kita sudah itu. Samaria, kamu berdosa ya. 这个第16节 Samaria 必担当自己的罪. Ya. Samaria harus mendapat hukuman ya sebab dia memberontak terhadap Allahnya. Ya, jadi itu pasal 14 ayat 1 itu sudah kita bicarakan minggu lalu. Supaya bisa sama, maka tadi bagian sedikit keluar ya. 不要紧呀。那我再重复一下，13章第16节，撒玛利亚必担当自己的罪，因为悖逆他的上帝，他必倒在刀下，婴孩必被摔死，孕妇必被剖开。Pasal 14 ayat 1, Samaria harus mendapat hukuman. Kenapa? Sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang. Bayi-bayinya akan diremukkan. Perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Oleh siapa? Oleh musuh. Semua kenapa? Karena dosa-dosa mereka sendiri. Ya, dosa-dosa mereka sendiri. 这个13章最后一节，13章最后一节，就是讲什么？北国以色列灭亡的情形。Ya, jadi pasal 14 ayat 1 itu yang minggu lalu kita udah bicarakan. Itu bicara apa? Itu bicara keadaan Israel negara utara yang musnah. Naas itu, 很惨的，ya， 婴孩被摔死，孕妇剖腹。 Itu naas sekali. Bayi-bayinya dibanting, saudara. Dan wanita-wanita yang hamil itu dibelek perutnya sama orang Asyur. Naas ya. 但是感谢上帝，可惜亚述并没有停在这里。Kita mengucap syukur ya. Kita pasti tidak berhenti sampai di sini loh. 所以第13章不是一个句点，第13章乃是一个逗号。Kita bersyukur ya. Pasal 13 bukan titik. Tapi pasal 13 adalah titik koma. Kalau koma itu masih ada ya. Taudian, ya, jika taudian ya kan, koma masih ada kan. Kalau titik habis sudah habis dah. Ya. 所以呢，第14章才是一个句点，pasal 14 baru merupakan titik. 这是我们今天所要讲的。那我们看中文14章第1节，记得我们讲中文14章第1节，就是印尼文第2节ya. Kita masuk ke dalam pasal 14, ingat ya. Kalau Mandarin pasal 14 ayat 1, kita Indo pasal ayat 2 dan keliru ya, gitu ya, cuma-cuma ya. Nah, 14章第1节，以色列，你要归向耶和华你的上帝，你是因自己的罪孽跌倒。Ayat 2, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Karena engkau telah tergelincir. Kenapa tergelincir? Kenapa terpeleset? Kenapa jatuh? Karena kesalahanmu. Di dalam bahasa Mandarin dikatakan kamu jatuh karena dosamu. 这个很重要。神，上次我们曾经说过呀，提过，神管教百姓的目的不是为了灭掉他。神的审判不是要叫百姓灭亡，神的审判是要叫百姓恢复悔改。
这就是神跟人不一样的地方。记得吗？上次我们做过这个作业，人的这个审判，你死掉了，但是神的审判，你虽然是半死，不是叫你死，叫你恢复。Saudara, maksud tujuan pendisiplinan Tuhan, tempoh hari kita pernah bikin PR ya, kita katakan ya, inilah bedanya Tuhan dan manusia. Kalau manusia menghukum, mati, udah binasa. Tapi Tuhan menghukum, tetap hukum ya. Menghukum supaya apa? Walaupun setengah mati, tapi nggak mati. Ya, supaya bertobat, supaya dipulihkan. Itu kan kan地方. Disinilah ya bedanya Allah dan manusia. 神好像一个胸有成竹的外科医生，你病很严重啊，你不过切除的，你没有切除你就死掉，但是你切除把那个病根除掉，你就会活着。在绝望的病人呢，就看见一线的希望。Tuhan itu seperti seorang dokter ahli bedah. Wah ini udah parah nih semua, udah sakit, udah merembet nih semua nih ya, udah hopeless, udah nggak ada harapan. Tapi seorang dokter yang hebat, yang lihai, dia ada pegangan di dalam hati. Dia bilang, ini memang kalau nggak dioperasi mati. Tapi saya ada pegangan, dokter ya, kalau dia bilang gitu, saya ada pegangan. Kalau dibuang ininya, dia bisa sembuh. Nah, tergantung, ini mau nggak dibuang. Ya. Jadi Tuhan seperti seorang dokter membuka satu jalan bagi orang sakit ini. So ini kan, 在第一节，先知就是代表神借着先知说话，以色列你要归向耶和华你的上帝。Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua Tuhan berkata, bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu. Ya, 你要悔改，你要认罪。为什么呢？因为你今天的下场，ya, keadaan kamu sekarang ini ya, semua adalah karena dosa-dosa kamu sendiri. Dosa-dosa kamu sendiri. Kalau kamu tidak mau bertobat, kamu akan mati. Di Seleucus就不是说吗？ di dalam pasal 14 ayat 1 kan, bukan dikatakan demikian. Samaria, dia tantang cerita cuy Samaria. You harus menanggung dosamu sendiri. Hari ini kamu keadaannya sangat parah ya. Ulah kamu sendiri, kamu bikin sendiri. Ya, maka kamu harus kembali ke Tuhan, kamu harus bertobat. 为这个也不能，你呢，你要悔改，你要认罪，因为是你跌倒是因为你的罪，you jatuh, you udah gelincir ya, karena memang kesalahan dosa-dosa kamu. 很多时候呢，人犯罪受苦还责怪神。Terlalu sering manusia setelah berdosa dia menderita, entah menderita sakit di tubuh, entah menderita dikejar-kejar orang, mungkin dia minjem duit, ya dia nggak bayar pakai rentenir tinggi-tinggi itu selisih engkau dah, ya kayaknya renjat suy, ya kan, wah susah masuk penjara ini itu, so high question. Waktu lagi menderita masih menyalahin Tuhan. 有的时候我看这个影片哈， kadang-kadang saya lihat dari film itu saudara ya. 人犯罪的时候呢，他还怪上帝。没有信耶稣的人，他怎么说呢？他说：“老天爷啊，你不公平啊！你为什么这样对我？老天爷，你为什么捉弄我？老天爷，你开个玩笑开大了，什么老天爷？” Tahu nggak orang-orang yang nggak kenal Tuhan ya, yang berdosa ya, yang menderita ya, dia salahin Tuhan. Dia bilang, Lautian itu Tuhan begitu ya. Tuhan, kok kamu tega amat ya? Yang lain Tuhan tega gitu ya. Oh Tuhan, ini kamu bergurau sama saya, keterlaluan nih gurau Tuhan. Oh Tuhan Tuhan nggak adil. Bagaimana Tuhan nggak adil yuk? Minjem duit orang nggak bayar, ini digebukin loh. Pinjam rentenir, dia nggak tahu, iya kan? 现在人犯罪的时候呢，常常反而是怪上帝。itulah manusia udah berdosa, menderita, salahin Tuhan. 所以在这里你看14章第1节，上帝说，上帝声明呀，你跌倒啊，是因为你的罪，你要知道啊。Maka di dalam pasal 14 nih,
Ya, pasal 14 di dalam ayat yang kedua Tuhan udah declare nih. Tuhan udah clearin. You jatuh, you tergelincir ya. Bukan gara-gara orang lain, juga bukan gara-gara dosamu sendiri membuat kamu jatuh. Jadi jangan suka salahin Tuhan. Terlalu banyak 非基督徒这样，很多基督徒也是这样。Orang-orang yang nggak kenal Tuhan begitu, dan ada anak-anak Tuhan juga begitu. Walaupun bukan semua ya, Anjir juga bukan semua. Tapi ada aja orang Kristen begitu. Dia salahin Tuhan. 上帝，你是无所不知的，为什么你没有拦住我？ Tuhan, engkau kan maha tahu. Iya, saya salah. Tapi kenapa Tuhan nggak cegah? Nah, tuh. Tuhan udah tahu begitu. Kenapa Tuhan nggak cegah? Emang ini mau dicegah? 刚才不是说了吗？在犯罪过程中的人不听。Orang yang lagi sedang di dalam proses dosa, ini ngomong nggak masuk mental. Sekarang udah ada susah, bilang. 既然你是无所不知的，为什么当时你没有拦住我？你好像是你是一个机器人是吗？你是个无能的人是吗？你完全没有自己吗？你犯罪的时候你是这样很有魄力的犯罪， saudara. Jadi waktu udah berdosa, waktu udah menderita, dia kayak orang impoten gitu. Tuhan maha tahu. Kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan nggak cegah dari mula? Emang ini orang-orangan ya? Ini kan manusia. Dicegah sama Tuhan juga, dimarah sama Tuhan. Marah. Saya mah kepo, ini urusan saya. Kalau udah akibat dosa, kenapa Tuhan nggak cegah? Itulah manusia. Kalau manusia yang begitu, dia nggak mungkin dipertobat. 存着这样的态度的人，不可能悔改，他不可能悔改。所以呢，在第一节的下半节，上帝点出他们错误，这是因为你自己的罪孽你跌倒。Maka di dalam ayat 2 bagian di dalam ayat 2 Tuhan sekalian dia menjelaskan ya, yang membuat kamu jatuh, yang membuat kamu menderita dirimu sendiri。姐妹们，一个真正悔改的人，其中这一个表现是什么呢？ Orang yang betul-betul bertobat ada banyak faktanya, kenyataannya. Salah satu kenyataannya apa? 知道自己的罪。 Orang yang betul-betul bertobat adalah salah satu kenyataannya yaitu dia tahu dosanya. Minggu lalu saya katekisasi bicara悔改。 对吧？上个礼拜三呢，我们讲悔改。有的说我悔改，没悔改。像刚才说的上帝如果是全能的，怎么不拦住我？这个就证明他没有悔改。Orang kalau yang udah lagi dalam keadaan penderitaan, penghakiman karena dosanya masih bilang kalau Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, kenapa Tuhan nggak cegah? Orang yang ngomong begitu dia jelas buktinya dia nggak bertobat. Orang bertobat nggak begitu. 一个真正悔改的人，他知道自己有罪。Orang yang betul-betul bertobat tahu saya ini berdosa, tahu dan ngaku。有的人知道，心里知道，嘴巴不说，gengsi。Ada orang hati tahu nih dia dosa nih, mulut nggak ngaku, gengsi。那不是真正的悔改。所以我们要知道，上帝要的悔改是怎么样的悔改。 Jemaah-jemaah, kita harus tahu jajanan Tuhan. Pertobatan yang Tuhan inginkan adalah pertobatan yang bagaimana? Saya itu tentu 犯罪ya, boleh 犯罪. Semua juga berdosa. Artinya apa? Semua berdosa, gua berdosa. Apa heran kan gitu? Itu bukan aku dosa. Jemaah-jemaah. 在路加福音记载有2个人上圣殿去祷告，一个是犹太的宗教领袖，一个是 犹太社会所看轻的税吏受税的人，他们2个人到圣殿里面祷告。犹太的宗教领袖法利赛人到圣殿里面，犹太人祷告是这样每天祷告，上帝，我感谢你，我不像那个税吏我呢1个礼拜禁食2次，我奉献1/4。你说这个是祷告吗？ Ada 2 orang nih di dalam kitab Injil Lukas datang ke bait suci. Ya, satu pemimpin agama,
orang Farisi. Dia berdoa begini, orang Yahudi doa begini. Tuhan, gitu loh. Tuhan, saya bersyukur ya. Saya nggak kayak dia loh, ini tukang pungut cukai, ya, tukang pungut pajak nih. Ya. Saya nih Tuhan, seminggu puasa 2 kali loh Tuhan. Saya kasih persembahan 1/10. Itu doa pemamer ya. Dia tahu kah saya向上帝表扬你自己。可是另外一个人，1orang lagi tukang pungut cukai，这犹太人看不起的。你虽然有钱，他们看不起你，为什么？因为当时的犹太国已经被罗马所占领，是罗马的殖民地。那个在政府里面机构的人呢，在政府机构里面的人做事就是为罗马做事了，要不要他是政府嘛，是吧？收税了什么罗马人没有自己向以色列人收税，他就派一个他的官。所以呢，犹太人就能说你是罗马的走狗，就看不起你的税吏。税吏祷告，他不敢靠近圣殿，他远远的站立，他觉得自己肮脏，他觉得自己不配自己肮脏自己不配。他怎么祷告呢？他是这样祷告，他说，他寂寞他也不敢这样，远远的，就是这样捶胸，他怎么说呢？他说：“神啊，求你开恩，可怜我这个罪人。” Saudara yang satu lagi itu tukang pungut cukai. Dia tahu diri saudara, emang dia dosa. Suka ini juga nih, suka apa? Gencet orang begitu, ya, suka gencet orang. Jadi dia nggak berani deket-deket, dia dari jauh. Dia juga nggak berani begini. Dia duduk begitu, dia kemudian dadanya dia bilang, Tuhan, kasihanin saya nih, saya orang berdosa. Nah, 主耶稣说，我告诉你啊，这两个人回家的时候，那个税吏比法利赛人倒算为义。Jadi Yesus bilang ini 2 orang ya, doa ya. Yesus bilang ini tukang pungut cukai, setelah dia pulang malah dia dianggap lebih benar, udah dibenarkan di hadapan Tuhan. Dia nggak banyak ngomong. Oh saya dosa karena gini karena itu. Saya pukul orang karena dia juga pukul saya sih. Dia manasin saya pukul itu bukan aku dosa. Ini orang aku dosanya tuntas. Sang dia kelima, kesiannya saya Tuhan. Saya ini orang berdosa. Tuhan Yesus bilang, 2 orang ini pulang ya. Ini tukang pungut cukai. Dia dibenarkan loh di mata Tuhan. Daripada itu orang pemimpin agama, itu orang Farisi. 所以这是第1节的。我们看第2节、第3节，英译文就是第3节、第4节。第2节、第3节是神教导以色列他的子民怎么样做忏悔的祷告第2节、第3节，当跪向耶和华，用言语祷告说：“求你除尽罪孽，悦纳善行。”这样，我们就把嘴唇的祭，就是赞美的祭代替牛犊献上。第3节，我们不向亚述求救，以前向亚述求救，现在没有向亚述求救，不骑埃及的马，也不再对我们手所做的偶像，也不再对偶像说：“你是我的神。”因为故而在你耶和华那里得蒙连续。Ya, ayat 3, ayat 4, Tuhan ajarin nih doanya ngomongnya begini, Tuhan bilang ya. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Ngomongnya mesti menyesal nih. Aku di hadapan Tuhan, saya menyesal nih ya. Dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, ampunilah segala kesalahan sehingga kami dapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Dulu kan pikir Asyur bisa bantu dia kan, perjanjian sama Asyur ya kan. Terus ingat kan janjinya sama Asyur, minyaknya dikasih siapa? Minyak kasih Mesir tuh, lihat teman di sini ya. Jadi sekarang dia bilang Asyur tidak dapat menyelamatkan kami ya.
Kami tidak mau mengendarai kuda. Ini ada kuda kalau di dalam bahasa Melayu, kami nggak mau naik kuda Mesir. Indonesia tidak ada Mesir ini ya. Dan kami tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami. Dulu buatan tangan kami berkali-kali kami bilang ya Allah ya Allah. Sekarang enggak, bukan ini saya yang bikin kok. Kamu bukan Allah saya. Seperti itu. Ya. Tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami. Kenapa? Karena engkau menyayangi anak yatim. 那这个是第2节跟第3节，上帝教导以色列人怎么祷告呀？悔改认罪之后呢，要怎么样呢？悔改认罪之后要怎么样？有很多人悔改认罪，但是没有归向耶稣基督，没有归向耶稣基督，这是改变好了，并没有归向耶稣基督。所以悔改之后呢，上帝说要归向耶和华。Jadi saudara udah bertobat bagaimana? Ada orang bertobat tapi enggak kembali ke Tuhan, enggak kembali ke Tuhan. Dulu ya ada satu orang ya di sini, orang Taiwan. Dia hebat, lihai. Lihat ini pun tiga人 datang ke Indonesia nggak kenal siapapun, nggak kenal, tapi bisa buka pabrik obat. Saya nggak mau ngomong obat apa ya. 开一个药厂在这里。那么怎么样去推销呢？他不认识一个人，他认识我们教会的一对夫妇。大家都知道，我不要提，因为我讲事情不是讲人。Jadi sehingga orang ini ya datang ke Indonesia, kenal bahasa Indonesia, nggak usah ngomong, kenal sepasang suami istri anggota kita, ya. Jadi dia dapat banyak duit lah, kata mau kasih potong persen, tapi nggak hitam atas putih, anggota itu baik, jujur, ya. Jadi omsetnya banyak, tingtan hentu, kata dekat. Persen harus banyak dong, 没有 curang, 你看外国人欺负这里的 orang Taiwan, bully orang sini, 我们的那个会有很好， dia mau kerjain bisa aja, tapi dia tidak. Nah, ini orang ya saya bilang lihai, kasian, dia merokok, hebat merokok. 他也有上木道班，但是他没有信主。 dengeran ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, 后来他到美国去， dia ke Amerika satu hari， 他在美国有不是旅馆，美国有2种，一个是旅馆，一个是 motel， tahu ya? Saat di Amerika tuh tempat penginapan ada yang hotel, ya ada yang motel. Motel itu dia bisa bawa ada mobil kendaraan yang bisa di situ. 他在美国的时候呢。 他戒烟 sampai di Amerika ya, dia bukan orang Kristen loh, 他没有信耶稣， 他没有接受耶稣， dia datang sih ke gereja, tapi dia nggak terima Tuhan Yesus, Jadi di Amerika dia stop nggak apa hebat amat, nggak ke dokter loh, 没有citizen， 他用他的毅力 pakai kekuatan tenaganya dia tetap rokok. Bagus gak? Bagus dong. Ayo mau kuis yang Yesus, mau kembali ke Tuhan Yesus enggak? Ya. Nah, 所以有些人呢，悔改是悔改，但是没有归向耶稣基督。Ada nggak sedikit orang dia bertobat tapi dia nggak kembali kepada Tuhan dulu selamat. Ya. 所以呢，这里告诉我们说，悔改之后要怎么样呢？ 悔改之后呢，要归向耶和华， ya, udah bertobat mesti kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, ya. Nah, 悔改的人应该怎么样呢？ Nah, orang yang udah bertobat nih ya, siapa yang bertobat nih? Nah, 这个就是神的百姓， 第3节是神的百姓说的话。Ayat yang keempat ini ngomongan Efraim, umat Tuhan yang udah bertobat nih, ya. Dia bilang apa? 他们说什么呢？ 我们不向埃及求救，
不起埃及的马，也不再对我们手所造的偶像说你是我的神。Ini orang yang udah bertobat nih, ya. Kalau dulu ada susah kan minta tolong sama Asyur. Sekarang enggak. Sekarang dia orang bilang apa? Dia orang bilang Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Bahasa Mandarin dibilang kami tidak minta tolong kepada Asyur. Enggak. 我们也不骑埃及的马, kita juga nggak mau naik kuda Mesir. Apa? 以色列的马是从埃及进口的。Kuda-kuda orang Israel waktu zaman dulu ya, beli dari Mesir. Beli dari Mesir. 这个马是什么呢？马是一个打仗的一个军事的力量。Kuda itu kan kekuatan pertahanan. Kalau dulu orang dulu perang pakai apa? Naik kuda, pedang apa gitu ya, naik kuda. Jadi kudanya banyak berarti negara ini kuat. Semua. 但是他们说，现在我们不求亚述帮助我们，我们也不骑埃及的马。Jadi sekarang nih, Efraim yang sudah bertobat, ya, mereka bilang, kami sekarang nggak minta tolong sama Asyur. Kami juga nggak naik kuda Mesir. Jadi apa artinya? Tidak berhubungan, ya kan? Tidak mengadakan hubungan dagang begitu, ya. Tidak mengandalkan Mesir, menuju Aisyah itu pangcu, ya dulu kan gitu ya, janjinya sama Mesir, ya kan, minta tolong sama Mesir, janjinya sama Asyur, ayo kita bikin perjanjian ya, kita teman dia, tapi yang punya minyak kemana, hasil buminya kemana, ke Mesir, ya sekarang nggak minta tolong sama Asyur, juga nggak mau minta tolong sama Mesir, ya. 也不再对我们手所做的说你是我们 juga nggak bilang kepada berhala yang buatan tangan kita sendiri. Kan dulu bikin berhala patung terus bilang berbatin saya dong, minta tolong saya minta tolong gitu kan. Sekarang enggak, berarti kita udah tahu gua yang bikin masa gua minta tangan nih, ya. Nah, udah benar tuh, udah benar, udah sadar, udah bertobat, ya. 你是我们的神, karena engkau Tuhan kami. Yang minta ke Tuhan dong, masa minta perbuatan berhala bikinan tangan sendiri. 因为孤儿在你那里的蒙怜悯, ya Allah kami kepada buatan karena engkau menyayangi anak yatim. Karena Tuhan menyayangi anak yatim, jadi kami mau kembali ke Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Kenapa? Tuhan menyayangi anak yatim. Artinya Israel觉得他们是一个孤儿，他们是孤儿。Israel pada saat itu merasakan kami ini adalah anak yatim. Ingat nggak di pasal 1 第1章，可是亚的孩子其中有一个叫做罗阿米， ya, anak Hosea, kan ada 3 di depan tuh. Salah satu namanya Tuhan bilang, kasih kamu punya anak namanya Lo Ami. Ami itu Paisi, buatan Min. Lo 就是不 Lo Ami 你不是我的百姓，你不是我的孩子。Lo Lu Hama, ya, 你不我不怜悯你，因为你不是我的百姓。上帝否认这个关系。Pasal 1, saya punya anak, yang pertama namanya Israel, yang kedua dikasih namanya apa? Lo Ami. Ami itu umatku, Lo itu bukan, Lo Ami bukan umatku, saya ngomong aku, bukan anak saya itu. Terus anak lagi yang ketiga, kasih nama Lo Ruhama. Ruhama itu belas kasihan, ya kan? Lo enggak, saya enggak kasihan kamu, kata Tuhan. Ya, kamu bukan umatku, jangan panggil saya bapak. Ya, jadi以色列人就在这个他觉得很孤单，是吧？他要回转归向上帝。我不再求偶像，我只要求你，为什么？因为你是孤儿的父。Ini pertobatan yang betul. Ya, udah bertobat, bagaimana? Enggak minta tolong sama Mesir, enggak minta tolong sama Asyur, enggak juga ngomong sama buatan tangan saya. Ya, berhala yang saya bikin, saya juga nggak bilang, tolongin, enggak.
Saya minta tolong kepada Tuhan. Kenapa? Karena Engkau adalah Allah penyayang anak yatim. Artinya kesian ini kita nih anak yatim. Terima kami lagi lah. Ni zai jie shou. Ya. 然后呢，我们继续看第4节到第8节 ayat Indonesia ayat 5 sampai 9 ya 第4到第8。第4节怎么说呢？我们看这个第4节到第8节是神对真诚悔改认罪的百姓的回应，呀，神对认真悔改认罪的百姓的回应。Ayat 5 sampai ayat 9 adalah respon Tuhan terhadap orang yang bertobat sungguh-sungguh, terhadap orang yang mengaku dosa. Ya, 第4节，上帝说，现在是上帝说，我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。第5节，我必向以色列如甘露。它必如百合花开放，如黎巴嫩的松树。第6节，它的枝条必延长，它的荣华如橄榄树，它的香气如黎巴嫩的香柏树。第7节，它曾住在它营下的必归回，发旺如五菇，开花如葡萄树。它的香气如黎巴嫩的香气。第4到第10 ayat 5 sampai ayat 38 saya bacakan demikian ya. Ayat 5 ini Tuhan yang ngomong di ayat 5. Tuhan bilang ya, orang udah bertobat kan, Tuhan bilang, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Di dalam bahasa Mandarin, aku akan menyembuhkan sakit mereka. Sakit apa? Sakit nyeleweng. 被盗的病 kalau Chinese ya berkata itu 被盗犯罪是疾病，我必医治你被盗的病。Aku akan menyembuhkan, memulihkan penyakit menyeleweng kamu. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Tuhan dengan sukarela ya mencintai umatnya kembali. Sebab murkaku telah surut daripadamu. 上帝说我的怒气已经转消了。Tuhan bilang amarahku, murkaku udah surut. Ya, kenapa? Karena sakit umatnya, sakit menyeleweng udah sembuh. Ya. 这是一个彻底的一个对付罪的方法。被盗的病，被盗的病是绝症哦，你知道吗？被盗的病没有要救。绝症， saudara, sakit menyeleweng itu sakit yang ada obatnya, sakit yang ada obatnya. 但是呢，只有彻底的悔改对付罪恶，还是有希望。sakit menyeleweng kan udah gak ada obatnya nih, tapi Tuhan bilang kalau kamu bertobat dengan tuntas, ya, kamu menghadapi dosamu seperti orang operasi itu, apa itu tumornya mana diangkat, dibuang seperti itu. 才是治根不治标. Ya, jadi bukan Tuhan punya sembuh, bukan sembuhkan luar, oh udah baik, kayaknya luar udah baik ya, tapi dalamnya musuh. Enggak. Tuhan nyembuhkan bukan saja luarnya, tapi dalamnya juga, tulang-tulangnya juga disembuhkan oleh Tuhan. Ini adalah karena apa? Pengakuan dosa yang tuntas mendatangkan kesembuhan yang tuntas. Ya, kalau kita ngaku dosanya cuma dikit aja di luar, ya udah di luar udah sembuh tapi dalam masih busuk. Karena tobatnya nggak tuntas. Tapi tobat yang tuntas mendatangkan kesembuhan yang tuntas. Ya, Tuhan bilang, saya akan dengan sukarela mencintai mereka kembali. 诗篇30篇第5节，上帝说：“我的怒气不过是转眼之间。” 写诗的人说，上帝的怒气不过是转眼之间，他的恩典乃是一生之久。Mazmur 30 ayat 6, Pemazmur berkata, sebab sesaat saja Tuhan murka, tetapi seumur hidup ia murah hati.
Tuhan marah cuma sesaat saja. Ya. Tapi Tuhan punya murah hati seumur hidup. Itulah Tuhan kita. Di dalam ayat kelima Tuhan bilang, aku seperti embun bagi Israel. Maka ia akan berbunga seperti bunga bakung. 我不像以色列好像甘露一样，呀，叫以色列好像百合花开放，像黎巴嫩的香果树旺溢，呀，这是一个新的气象。Saudara, ini ada nuansa baru, ya, nuansa baru. Ya, Tuhan bilang apa? Saya seperti embun, ya, kamu seperti bunga, ya, bunga bakung yang wangi, yang harum. Nuansa baru, fenomena yang baru. Kalau dulu bagaimana? Akarnya kering, bukan kering. Terus di mana-mana tumbuh pohon tipu yang pahit, hujan, ya kan? Itu semua udah layu, udah loyo, gitu ya. Sekarang ada embun mencurahkan, wah wangi, kembang, apa semua, wah bagus, gitu ya, sinsian, segar, ya. Di 6节 ayat 7. 它的枝条必延长，它的荣华必如橄榄树，它的香气如黎巴嫩的香柏树。你看ayat 7 ya, Indonesia, ranting-rantingnya akan merambak. Merambak apa? Merembet dong, merembet. Ini makin luas dia. Ya, merambak. Semaraknya, wanginya akan seperti pohon zaitun, wangi, ya, dan berbau harum seperti apa? Seperti di Libanon. Saudara, 健康的树木才会茂盛，是吧？健康的树木才会茂盛，健康的树木才会发出香味。pohon yang segar, yang sehat, baru bisa merambat dong, ya kan? Merambat ya, baru bisa ada wangi, ya kan? Kalau lihat di jalan pohon mati, kita suka lihat wangi nggak? Wangi, ya. Ada pohon-pohon, kalau kita lihat pohon salak, udah matang, wangi loh. Wangi betul salak. Kalau udah matang salaknya, sehat, ya kan? Sehat. Nah, 第7节，沉住在它荫下的必归回，发旺如五谷，开花如葡萄树，它的香气如黎巴嫩的酒。Ya, ayat 8. Mereka akan kembali dan diam dalam naungan aku, kata Tuhan. Ya, dan dia akan bertumbuh seperti gandum. Oh, tumbuh gandum ada makanan. Dulu kan paceklik, ya. Berkembang seperti pohon anggur yang termasyur, seperti anggur Libanon. Seperti anggur Libanon. 所以第4节到第7节给你什么印象呢？ Ayat 5 sampai ayat 8 kasih kita kesan seperti apa? 就是与神恢复正常的关系，再一层蒙恩的现象。神展现生命树的祝福，好像重现，好像伊甸园一样。Saudara, ayat 5 sampai 7 kasih kita melihat bahwa hubungan yang sudah kembali, ya, sudah damai dengan Tuhan, relasi sudah normal sama Tuhan, sekali lagi diberkati oleh Tuhan. Ada fenomena-fenomena yang bagaimana? Fenomena yang segar, ya. Kita melihat kehidupan itu semua segar-segar, ya, berkat Tuhan seperti Taman Eden. Seperti Taman Eden. Ya. 从前怎么样？从前的树怎么样？枯干，不结果，不结果就不生孩子。树不结果，人呢不结果就不生孩子。Dulu kan kering, pohon kalau kering nggak berbuah. Manusia kalau buah pinggangnya kering, nggak bisa punya anak, ya kan? Sepi, loyo pada mati semua, yang tua mati, yang muda-muda mati sakit, dibanting tuh, ya kan? Sekarang ini semua segar kembali. Nah, di Pak Cie, di Valen怎么说呢？ ayat 9, lihat ya, Efraim ngomong apa? 第8节，我们一起来念第8节国语呀，1、2，silakan。以方言必说，我与偶像还有什么关系？我耶和华回答他，也必眷顾他。我必如青翠的松树，你的国则从的。Ya, kita baca ayat 9 ya. Sekarang ini Efraim yang udah dipulihkan, dia ngomong apa? 1, 2, silakan. Efraim, apakah lagi sangkut paut aku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab,
dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Ini Efraim yang ngomong. Dulu kan dia kan bikin berhala, bikin mission itu tuh, Saya jangan rasa, sorry ya, ini masih, ini sesuai person. Gua kan ini masih. Udah bikin berhala, tolong. Sekarang Efraim bilang apa? Efraim, apalagi sangkut paut dengan kamu? Sorry ya, kita ada putus hubungan nih, Gua nggak cari sih, ini juga jangan cari, gua juga cari putus hubungan. Udah nggak laiwang lagi, udah nggak komunikasi lagi. Itu orang begitu. Lalu Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, aku menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar, seperti yang menghijau, daripadaku engkau mendapat. Jadi waktu Efraim当以法莲说我与偶像没有什么相干，上帝说什么呢？上帝说，我耶和华必回答他，我必顾念你，我如青翠的松树，你的国则存活。Biasa kan yang hijau kan Efraim hijau. Sekarang Tuhan mengkiaskan dirinya. Tuhan mengkiaskan dirinya apa? Tuhan mengkiaskan dirinya, saya ini akan seperti pohon sanobar, sungsu itu wangi loh. Sungsu. Kalau yang apa? Kalau waktu Natal tuh orang kan suka ada pohon-pohon tuh ada kayak buah-buah itu. Sanobar sungsu. Kalau waktu masih disegap, ini lewat di sini jalan. Saya memang capek wangi. Ini jalan sepanjang jalan tuh sungsu wangi sekali. Jadi Tuhan sampai bilang mengkiaskan dirinya, saya ini akan seperti pohon sanobar yang hijau yang segar. Hijau segar jadi apa? Kamu punya buah itu dari aku. Itu buah jadi ya kan? Engkau mendapat buah daripadaku. Kamu bisa subur begini, kamu bisa berbuah daripadaku. Aku yang memberikan kesuburan kepada kamu. Nah, coba isi. Ayat yang terakhir. Ini punya pilih ya, sekarang yang ini juga pilih. Ini menjadi orang kayak gimana ya? Jungwennya 1、2、3，谁是智慧人可以明白这些事？谁是通达人可以知道这一切？因为耶和华的道是正直的，义人在其中行走，罪人在其上跌倒。Kita baca ayat 10 terakhir sampai penutup. Pilih ya, ini mau jadi orang gimana ya? 1, 2, silakan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Nah, ceme-ceme, ini mau jadi orang yang pintar atau mau jadi orang yang pintar? Pilih sendiri. Orang pintar bagaimana dikatakan? 智慧人可以明白这些事。Orang pintar dia bisa ngerti, dia bisa pikir, oh ya kalau ini begini, gue gak mau pilih, baby, anak gue nih, tak cucu gue nih, banting, wah mantu gue nih, anak gue nih, ya, gue gak mau, 可以知道这一切，ya, 知道什么呢？因为耶和华的道是，ya supaya tahu jalan Tuhan itu lurus lempeng. Orang yang benar jalan lancar, orang yang hatinya bengkok dia jatuh terus, jalan jatuh. Kenapa? Kenapa jatuh? Ini kita jalan lempeng, nggak liku-liku. Kok lu jatuh? Hatinya bengkok, jalannya miring, jatuh sendiri lah. Tempoyongan. Nah, jalan sama. Orang benar jalan di situ. Orang dosa juga jalan di situ. Orang benar jalan baik-baik itu nggak jatuh. Kenapa lu jatuh? Hatinya bengkok, jalannya bengkok. Dia jalan ini itu langsung. Kayak iblis waktu mau Yesus, 被魔鬼试探的时候apa? Iblis bilang, ya lompat dari atas. Tuhan akan kirim malaikat menantang kamu. 你跳下来吧，这个神啊会叫他的天使啦，用手托住你。上帝没有叫你跳下来啊。你老老实实跟我走路嘛。你有什么如果有什么事跟我可以叫天使的，你不要推从上面跳下去。Tuhan bilang apa? Ini jalan baik-baik yang benar ya jalannya. Ini jangan lompat-lompat, satu sebelum lompat dari atas. Lompat mati. Ini kalau jalan mungkin ada batu sandungan ya jangan. Saya kirim mereka untuk menantang kamu. Ya, tapi kamu jalan yang benar. 所以你看，同样的路，一人走没问题。
jalannya sama. Orang benar jalan fine-fine saja. Tapi orang yang nggak benar, dia jatuh melulu di situ. Yang benar jatuh. Kita nggak jatuh. Dari situ bisa kelihatan hatinya dia. Karena bengkok. Jalan bengkok. Puji Tuhan ya. 我们来唱一首诗。Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi. Kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu, syukurkan kasih-Mu yang mulia, kami naikkan syukur padamu. masuk dalam。亲爱的天父，我们谢谢你的恩典，我们用了好几个月的时间一同学习和西雅书。今天我们学到最后一章，但是我们知道，并不是说我们已经完全会背了，完全已经通晓了整本的和西雅书。我们不过是刚刚学习，求主帮助我们把所学的能够应用在我们的生活上。Bapak Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mempelajari 14 pasal kitab Hosea. Bukan berarti kami sudah paham semua. Karena ternyata masih banyak hal-hal kami ditanya, ada yang kami lupa, ada yang kami tidak ingat. Tapi Tuhan, kami mulai belajar, mulai mengenal apa itu kitab Hosea. Apa yang dibicarakan di dalam kitab Hosea. Tuhan tolong, sekalipun pelajaran ini sudah selesai, tapi biarlah dari waktu ke waktu kami bisa melihat catatan-catatan kami bisa belajar lagi melihat PR-PR yang sudah kami lakukan untuk mengulang, untuk review. Tuhan tolong. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们非常感谢神的恩典，我们能够把何西阿书的连续讲到今天，讲到最后一章。从何西阿书给我们看见，当日的以色列民，上帝的百姓，除了敬拜上帝以外，他们还拜了许多的偶像，以至于在他们的国家的这个国家人民遭受到许多的痛苦，是不必要的痛苦。但是感谢上帝，到最后上帝还是怜悯他的百姓，上帝还是给他的百姓有机会悔改认罪，甚至神教导他们怎么样做一个忏悔的祷告，怎么样忠心的来跟随主。Kita bersyukur kepada Tuhan, kita hari ini bisa menyelesaikan khotbah seri dari kitab Hosea pasal yang terakhir. Dari kitab Nabi Hosea kita bisa melihat bahwa umat Tuhan pada waktu itu, yaitu umat Israel, umat Efraim, mereka di samping percaya kepada Tuhan, mereka juga percaya kepada berhala, dan hal ini mendurhakakan kepada Tuhan, sehingga mereka mendapat banyak penderitaan, kesusahan dari dosa-dosa penyembahan berhala mereka. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati anak cucu mereka. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang Israel untuk pulih kembali kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada mereka bagaimana menaikkan doa penyesalan dosa, bagaimana kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang patut kita ikut, yang patut kita sembah. 只有神耶稣基督我们的救主是值得我们跟随，值得我们敬拜的。我们来唱一首诗歌，我要跟随耶稣。 Kita angkat puji-pujian
Satu puji-pujian, aku mau iring Yesus.我要跟随我